बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल मासूम सलवातुल्लाह अलैहि अल्लिमू औलादकुम अला सलास ख़िसाल हुब्ब नबीयकुम व हुब्ब अहल बैतिन नबी व तालीमुल कुरान। हमारा मौजू तरबियत औलाद के हवाले से रवायात मासूमीन और तरबियत औलाद हमारा टॉपिक है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से एक रवायत वसाइल शिया मौजूद है, मुर अस्सबी फल यतसद्दक़ बेयदिही। बड़ी कीमती बात इमाम ने तालीम की है कि बच्चे को आप तरबियत करें सखावत के ऊपर, ईसार के ऊपर। उसके अंदर ये क्वालिटीज़ अगर आप पैदा करना चाहते हैं, न कि फ़कत आप ख़ुद करें। ठीक है, वालिदैन की सीरत भी असरअंदाज होती है, उनका किरदार, उनका तामुल बच्चा लाशऊरी तौर पे पिक करता है, लेकिन इमाम ने आगे बढ़ के और मज़ीद तरबियत किया कि बच्चों की तरबियत में ये भी करें कि बच्चे को आप हुक्म दे कि वो अपने हाथ से सदका दे। जब वो हाथ से देने की उसे आदत पड़ेगी तो यकीनन उसके अंदर अता का जज्बा होगा, और जो देता है खुदा उसे नेमतें ज़्यादा अता करता है। और सदक़े की खैरात तो बहुत ज़्यादा हैं, अगरचे हमारा टॉपिक नहीं है, दुनिया आखिरत के एतबार से एक ज़िमनन बात कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा सदक़े की खैरात जो बरक़ात हैं और खैरात हैं, उनमें से बलाओं का टलना, ज़िंदगी में इजाफ़ा होना, रिज़्क़ में इजाफ़ा होना, नेकियों का हुसूल है। उसके बाद जो है बड़ी मुहिम तरीन रिवायत जो इस ज़माने की मैं समझता हूँ बहुत इस पे गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। इमाम फरमाते हैं अल्लिमू सिबियानकुम मिन उलूमिना यनफ़अहुमुल्लाहु बिही, कि अपने बच्चों को हमारे उलूम में से तालीम दो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन उलूम से उन बच्चों को फ़ायदा देगा, नफ़ा पहुँचाएगा दुनिया और आखिरत के एतबार से। उलूम अहले बैत क्या हैं? कुरान और फरमान मासूम, अक़ायद, अखलाक, फ़िक़्ह, सीरत अहले बैत, ये वो उलूम हैं अहले बैत के कि अगर ये हम अपने बच्चों को दे दें तो उनके दुनिया का भी फ़ायदा है, आखिरत का भी। और आगे इमाम ने मुतवज्जे किया 14 साल पहले, ला यग़लिब अलैहिम अल मुर्जिआ बिराइहा। ये बहुत इस नुक्ते पे मैं थोड़ा तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मुर्जिआ किसे कहते हैं। मुर्जिआ आज से नहीं है, ये 14 साल से आ रहे हैं। ये लोगों को अमल से दूर करते थे, रजा की कैफियत लोगों में पैदा ज़्यादा कर देते थे। अगरचे रजा और खौफ के पलड़े बराबर रहने चाहिए, ये मोमिन की अलामत है, ताकि खौफ ज़्यादा होने से वो मायूस भी ना हो जाए और रजा भी हो उसके दिल में, ताकि रजा जब होगा तो वो मज़ीद अमल भी करता रहेगा, तौबा के मरहले पे भी आएगा। दोनों पलड़े ये बराबर होने चाहिए। लेकिन मुर्जिया उस फ़िरके को कहा गया कि जिन्होंने अमल को कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, अमल को अहमियत नहीं दी जो है, और अमल से लोगों को दूर किया। इमाम अलैहिस्सलाम बताना चाहते हैं कि मुर्जिया कहीं ऐसा न कर दे कि तुम्हारे बच्चों को बेकार बना दे, अमल से दूर कर दें। लिहाजा हमारे उलूम सिखाओ। हमारे उलूम में जैसे अक़ायद की अहमियत, ईमान की अहमियत बताई गई है, इसी तरह उसके साथ अमल भी है। जहाँ जहाँ हम आयात को देखते हैं या रिवायात मासूमीन को, इलल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, वहाँ अमल साले की साथ बात हुई है। इसी तरह मासूम की सीरत भी बताती है। जो ख़ुद एक हज़ार रकअत नमाज़ पढ़ते हैं, वो कैसे पसंद करेंगे कि उनके चाहने वाले नमाज से दूर रहें, रोज़े से दूर रहें, हज व ज़कात व खुम्स से दूर रहें, अमर बिल मारूफ़ से दूर रहें। जो नेज़ों पे सवार हो के कुरान पढ़ते रहें, वो कैसे पसंद करेंगे कि उनके चाहने वाले कुरान के मफ़ाहीम और तालीमात से दूर रहें। लिहाजा इमाम ने अपने बच्चों की तरबियत में जिस चीज़ पे ज़ोर दिया है कि बच्चों को कहीं मुर्जिया के हवाले ना कर देना, ऐसे लोगों के हवाले कि वो उनको अमल से दूर कर दें। लिहाजा उनको हमारे उलूम सिखा लो, ताकि वो जैसे बाअमल और बाकिरदार मोमिन बन सकें और कामिल मोमिन बन सकें। उसके बाद जो है इस मकाम पे एक रवायत जो आपकी खिदमत में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तरबियत के हवाले से आज दुनिया परेशान है। बड़े बड़े लेक्चर्स होते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा बुक्स लिखी गई इस मसले पे कि कैसे बच्चे की तरबियत करें।
تو معصوم نے مسئلہ حل فرما دیا۔ کئی روایات میں مختلف معصومین سے یہ معنی ملتا ہے الولد سید 7 سنین، کہ بچہ جو ہے اس کو سردار بنا کے رکھو پہلے 7 سال، جو پہلے 7 سال ہیں بچے کی تربیت کے، اس کو بادشاہ بناؤ، یعنی اس کے تمام آرڈرز خواہشات جو طبعاً عقل اور شریعت کے مخالف نہ ہوں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو اپنی وسعت کے مطابق، جو اس کے لیے نقصان دہ چیزیں نہیں ہیں اس کو، یعنی گویا ہر اس کی ایسی سچویشن اس کو پوری پیدا کی جائے کہ اس کے اندر یہ احساس نقص پیدا نہ ہو کہ میری خواہشات کو پورا نہیں کیا جا رہا۔ دوسرے جو 7 ایئرز ہے اس میں فرماتے ہیں وَعَبْدٌ 7 سنین، 7 سال بچے کو عبد بناؤ، یعنی اسے سکھاؤ۔ بعض روایات میں اس کے لیے جو معارف سیکھنا واجب ہے، کہ جو 14 سال کی عمر تک جب بچہ بالغ ہونے کے پھر قریب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے عقائد کو بھی سیکھ چکا ہو دلیل سے، فروع دین کے جو ڈیلی اسے مسائل پیش آتے ہیں ان کو بھی سیکھ چکا ہو، اور اخلاقیات کو بھی سیکھ چکا ہو۔ 7 سال اسے سکھاؤ جو اس کے دنیا و آخرت کے اعتبار سے ضروری ہیں۔ پھر آخری 7 سال میں فرمایا وَوَزِيرٌ 7 سنین، 7 آخری جو 14 سے 21 سال کا پیریڈ ہے، اس 7 سال میں بچہ وزیر ہے۔ اب وزیر کے 2 معنی یہاں لیے جا سکتے ہیں۔ وزیر کا ایک معنی بوجھ اٹھانے والا، اب اس کی گردن پہ کندھے پہ ذمہ داریاں ڈالو تاکہ وہ خود آگے بڑھ کے اپنی اجتماعی ذمہ داریاں، اپنی فیملی کی ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریاں، آئندہ کی ذمہ داریاں، ممکن اس کی شادی ہو جائے، ایک فیملی کی ذمہ داریاں اس کے گردن پہ ڈالی جائیں تاکہ وہ ایک معاشرے کا کامل فرد بن سکے، ذمہ داریاں نبھانے والا فرد بن سکے۔ اور یہ معنی بھی بعض روایت میں کیا گیا کہ اس سے مشورہ لو، یعنی جب انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے تو اس شخص کو سوچنے، غور و فکر کرنے کی جو ہے عادت ڈالی جاتی ہے، وہ سوچتا ہے امور کے اوپر۔ جب انسان سوچتا ہے تو اس کی فکر میں نمو پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر میچیورٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ایک مہم ترین مرحلہ ہے تربیت کا۔ میرا خیال میں ایسے سنہری اصول ہمیں وہی ہستیاں بتا سکتی ہیں کہ جنہیں تعلیم خود خدا نے کیا ہے یا رسول اسلام نے کیا ہے یا قرآن کے معارف سے وہ ہمیں سنہری چیزیں لا کے دیتے ہیں۔ لہٰذا ان اقوال کو، ان فرامین معصومین کو ہم اپنی زندگیوں میں بھی لاگو کریں، اپنی اولاد کی زندگیوں کی تربیت کرنے میں ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔